आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। गुज़श्ता कल ममता बनर्जी जी की हिदायत पर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बंगाल के साथ सौतेला बर्ताव करने के खिलाफ पूरे बंगाल में एहतजाज किया गया। वार्ड 43 तृणमूल सदर परवेज़ इकबाल की क़यादत में धिक्कार रैली निकाली गई, जिसमें अखलाक अहमद, परवेज़ इकबाल, इरफान अली ताज के साथ साथ हज़ारों की तादाद में तृणमूल हामियों ने शिरकत की। মমতা দিদি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি, সঙ্গে আছি, সঙ্গে আছি। মমতা দিদি লড়াই করো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি, সঙ্গে আছি, সঙ্গে আছি। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ওই বাকায়ে জিএসটি দেওয়া হচ্ছে না কেন? বিজেপি সরকার জবাব দাও, ওই বাকায়ে জিএসটি দেওয়া হচ্ছে না কেন? বিজেপি সরকার জবাব দাও।